Show me sign the positive. Show me sign the positive. Show me sign the positive. ये मुद्रा बाहर कर दो। Show me sign the positive and negative. Show me sign the positive and negative. Show me sign the positive and negative. ठीक ठीक अब देखो नो कर दूँ ठीक है से दुकान दुकान घर एटा এটা পূর্ব এটা উত্তর উত্তর পূর্ব ईशान्य कोण एटा होची कोण बृहस्पति ताकर देवता होची शिव और विष्णु एटी होची ठाकुर रहबा दरकार किंतु तापर होची कोण आपण शाडीटा करछन शाडीटा को दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण शाडी हेबा दरकार पश्चिम साइड शाडी उठे किटा लगा सेटा पूरा बाई कोण हे दक्षिण उत्तरटा बाई कोण ठीक ठीक ये असुविधा हम ना कि यहाँ जो है घर मुरबी उपर प्रोब्लेम हो माने केम प्रॉब्लम ब्रेन ट्यूमर हो पाए हार्ट स्ट्रोक हो पाए गोड़ दुटा बेकार हो पाए बाबा का ब्रेन दोष अछि तो मुंड ब्रेन तो सब मुंड पेन बाहर और तेणु तार जब प्रतिकार न कर भांगी तो हम ना तार प्रतिकार न कले और ब्रेन हामेज भी जाई पाए मुंड पेन पे सब मेडिसिन सब मुंड
ଏଇ ସେଠିଟା ହେଲା ଦିନରୁ ଅଧିକା ହେଉଥିବ। ସେ ଘର ହେଲାଣି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଟା ବି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାର ପ୍ରତିକାରଟା କରିଦିଅ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର ବୋଲେ କିସ କରିଥାଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ନା ଭାଙ୍ଗିବ ବିନା ଭଙ୍ଗା ରୋଜଗାର ପ୍ରତିକାର ହବ। ବାପା ଉପରେ ସେ ମେସିନ୍ ଡେଟ୍ କରିଥିବ। ଠିକ ଅଛି ବସ 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 ଏ ବାବୁ ବାବୁ Show me sign the positive and negative. ठीक है ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ପୁରା କମ୍। ट्रांजेक्शन पावर ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ଯେଉଁଟା କାଣା କର ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ରହିବ। नेगेटिव ସେପଟୁ ଯାଇବ ନା ଯାଇବ ହଁ ଚାରି ପାଖ ବୁଲିବ ବୁଲିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାରା ଏ ରାସ୍ତା ମନ ରଖତା 43 ମନ ରଖ 40 43 लिखिदे केडू केते लेडा 43 तो रोते